Dieu Tout-Puissant, allmächtiger Gott, que ton nom soit élevé. dein Name sei erhoben. Seigneur Jésus, c'est toi que nous voulons élever cet après-midi, Herr, wir wollen dich an diesem Nachmittag erheben, car tu nous as donné la vie. denn du hast uns das Leben geschenkt. Beaucoup n'ont pas pu être en ces lieux. Vielen ist es nicht möglich, hier zu sein heute. Certains ont désiré, Manche hätten es wirklich gerne mais ils n'ont gemacht, pas pu. aber sie konnten nicht. Mais Seigneur, nous te disons merci de ce que tu nous as donné cette grâce. Aber Herr, wir danken dir für die Gnade, die du uns gegeben hast. Seigneur, merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies, dans nos familles. Herr, danke für das, was du in unserem Leben tust und in unseren Familien bewirkst. Merci Père, nous vivons pour toi. Danke, Herr, denn wir leben für dich. Et Seigneur, nous nous abandonnons, recommandons entre tes mains encore en ce moment. Herr, und wir übergeben uns in deine Hände in diesem Moment Et tout le reste de notre vie. und auch der ganze Rest unseres Lebens. Oui Seigneur, c'est toi que nous sommes venus écouter. Herr, wir wollen heute von dir hören. Écoutez la bonne nouvelle. Die gute Botschaft hören. La bonne nouvelle. Die gute Botschaft. Cette nouvelle qui nous transforme. Diese Botschaft, die uns verändert. Que ton nom soit élevé. Und dein Name sei erhoben. Seigneur Jésus, je proclame ta victoire en ce lieu Herr, ich verkünde deinen Sieg an diesem Ort. dans le nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesu Christi. Reçois l'honneur et la gloire. Empfange die Ehre und die Herrlichkeit. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Gott sei gepriesen. Sommes-nous là? Sind wir da? J'ai la joie d'être encore parmi vous cet après-midi. Ich bin in der Freude, hier vor euch zu stehen an diesem Nachmittag. Ça fait des dimanches que je n'étais pas ici. Es ist 2 Sonntage her, dass ich hier war. Un dimanche, j'étais tout à fait en dehors de Berlin. Nous étions en dehors de Berlin, ma femme et moi. Einen Sonntag waren meine Frau und ich auch gar nicht in Berlin. Et où nous étions à la conférence et puis visiter des amis. Da waren wir auf einer Konferenz und haben im Anschluss Freunde besucht. Et les dimanches, par la grâce de Dieu, nous avons pu visiter notre bien-aimé, le pasteur John Ojelede à Duisburg. Und letzten Sonntag haben wir durch Gottes Gnade den Pastor John Ojelede besucht in Duisburg. C'est un bien-aimé, un pasteur, il vient de Nigeria. Il a aussi été beaucoup souvent ici chez nous à Berlin, dans le temps, ça fait longtemps. Er ist ein Pastor aus Nigeria und war auch schon vor einiger Zeit hier bei uns. Et nous avons pu le visiter après plusieurs années. Wir haben ihn nach mehreren Jahren wieder besuchen können. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu aussi parler à l'église, au peuple qui lui a confié. Und ich habe auch vor seiner Gemeinde sprechen dürfen. Amen. Et il vous salue tous. Er begrüßt euch auch alle. Et il connaissait encore des noms qu'il a demandé. Er hat sogar nach einigen gefragt, also hat er noch Namen. Et même notre frère, qui ne l'a pas oublié, il a demandé où est le frère qui me conduisait là. Er hat sogar nach unserem Bruder Erik gefragt und hat gefragt, wo ist der Bruder, der mich damals immer gefahren hat. Amen. C'était merveilleux, c'était super de faire ce tour toute la semaine. Es war wirklich schön, die ganze Woche das zu machen, das tun zu können. Et les dimanches passés, j'étais à Berlin, mais je ne pouvais pas être ici dans l'église, mais j'étais dans une autre église. Und letzten Sonntag war ich hier in Berlin, aber ich war verhindert, ich war in einer anderen Gemeinde. Et parce que là, il y a une de nos sœurs qui s'asseyait comme vous. Denn da war eine Schwester, die genau so saß, wie ihr hier sitzt. C'est une sœur allemande. Es ist eine deutsche Schwester. Et lorsque nous étions en Marschlewski-Straße, elle était là. Und als wir damals noch in der Marschlewski Straße waren, war sie auch dabei. Elle a cherché l'église où elle voulait grandir dans la foi. Sie hat eine Gemeinde gesucht, wo ihr Glaube wachsen kann. Et le Seigneur l'a envoyée chez nous. Und der Herr hat sie zu uns gebracht. Et nous avons passé de bons moments avec elle. Wir haben schöne Momente miteinander gehabt. Et en elle, il y avait déjà l'appel de Dieu. In ihr war auch schon der Aufruf Gottes. Et après un bon moment, elle est partie. Le Seigneur l'a touché d'aller étudier la théologie. Und nach einiger Zeit hat der Herr ihr Herz berührt und sie hat dann Theologie studiert. Et par la grâce de Dieu, elle a aussi fini. Et voilà. Und durch Gottes Gnade ist sie auch fertig geworden. Elle est devenue mère, entre-temps, elle s'est mariée. Sie hat sich auch zwischenzeitlich verheiratet und ist jetzt Mutter Elle a un garçon. und hat einen Sohn. Et le Seigneur a fait la grâce qu'elle revienne dans Berlin parce qu'elle ne voulait plus revenir dans Berlin.
Mais elle est revenue à Berlin parce qu'elle a trouvé un bon travail, celui de diriger l'église comme pasteur dans la grande église qui était à Apostel Petrus Kirche, Gemeinde. Also sie ist wieder zurück nach Berlin gekommen durch Gottes Gnade. Das war eigentlich nicht ihr Plan, aber sie hat hier eine gute Arbeitsstelle gefunden und ist jetzt Pastorin der Apostel Petrus. Apostel Petrus Gemeinde. Et le dimanche passé, c'était son ordination. Und letzte Woche Sonntag war ihre Ordinierung. Et pour cette ordination, elle devait avoir une personne qui va la bénir, qui doit la bénir. Une seule personne. Und sie brauchte für die Ordinierung eine Person, die sie segnen wird. Ce que je ne savais pas. Was ich nicht wusste. Les samedis, avant l'ordination, les samedis, elle a organisé une soirée où il y avait sa famille, ses amis avec lesquels elle a grandi. Am Tag vor der Ordinierung, das wusste ich nicht, hat sie einen Abend veranstaltet, wo ihre Familie dabei war und ihre Freunde. Et j'ai vu la pasteur qui l'a baptisée. Und ich habe die Pastorin getroffen, die sie getauft hat. J'ai vu le pasteur qui l'a élevée dans la foi. Ich habe auch den Pastor gesehen, die ihr geholfen hat, im Glauben zu wachsen. Et la femme qui était son mentor à l'université. Und auch ihre Mentorin aus der Universität. Donc, elle avait déjà tout un lot de personnes. Also sie hatte schon wirklich zahlreiche Leute da, qui pouvaient la bénir. die sie auch segnen könnten. Mais elle a dit, elle a été à Berlin, à l'église, et elle a été touchée, et puis elle m'a demandé de faire sa bénédiction. Sie hat zwar zahlreiche Leute gehabt, aber sie war in Berlin und sie hat dann mich darum gebeten, dass ich letztendlich ihr den Segen gebe. Et c'était merveilleux. Und es war wunderbar. J'ai béni l'humilité de cette jeune pasteur. Ja, ich segne wirklich den Herrn für die Demut dieser Pastorin. Et elle a compris vraiment c'est quoi la bénédiction. Und sie hat verstanden, was ein Segen ist. Les jours en question, c'était 4 pasteurs qui étaient ordonnés. An diesem Tag, am Ordinierungstag, gab es 4 Pastoren. Tous les autres pasteurs qui venaient, ils se mettaient debout, on priait pour eux. Alle anderen Pastoren, die kamen, dann standen wir eben und es wurden Hände aufgelegt. Sans que je parle avec elle, quand c'était son tour, elle est venue, elle s'est agenouillée pour recevoir sa bénédiction. Und ohne dass wir miteinander gesprochen haben, hat sie sich schon hingekniet und hat auf den Segen eben gewartet. Et par la grâce de Dieu, je parlais. Und durch die Gnade Gottes habe ich gesprochen. J'ai vidé ce que j'avais dans mon cœur Ich habe das erklärt, was in meinem Herzen war. pour le travail qu'elle a commencé. Die Arbeit, die sie begonnen Parce hat. qu'elle dirige une grande église. Denn sie leitet eine wirklich große Gemeinde. Et je bénis Dieu pour cette reconnaissance. Und ich segne den Herrn für diese Dankbarkeit. Pourquoi je parle d'elle? Wieso spreche ich über sie? Elle était assise aussi comme nous tous, Sie war hier so wie wir da. comme vous me regardez. So wie ihr, die mich gerade anschauen. Mais en elle, il y avait l'appel. Aber in ihr war die Berufung drin. Elle a travaillé sur cet appel. Sie hat auf diese Berufung Elle a hingearbeitet. écouté Dieu. Sie hat Gott Elle n'a gehört. pas dit parce que je suis une femme. Sie hat nicht gesagt, nein, ich bin eine Frau. Elle n'a pas dit parce que je suis une jeune fille, une jeune dame. Sie hat nicht gesagt, ich bin noch jung, eine junge Frau. Mais elle a compris l'appel. Aber sie hat ihre Berufung verstanden. Amen. Ses parents ne sont pas chrétiens. Ihre Eltern sind keine Christen. Mais le Seigneur l'a appelée, sortie de cette famille pour être sacerdote. Aber der Herr hat zu ihr gerufen, damit er sie aus der Situation rausholt. Ce que je vais dire cet après-midi, Was ich diesen Nachmittag sagen möchte, écoute la voix de Dieu. hör auf die Stimme Gottes. Car toi qui es assis là, tu n'es pas tu es une personne spéciale. Denn du, der hier sitzt, du bist eine besondere Person. Moi aussi, j'étais assis comme vous, dans les temps. Damals J'écoutais mon pasteur. saß ich auch so wie ihr hier und habe meinem Pastor zugehört. Et moi, je vous dis, j'ai pleuré après chaque culte. Und ich sage euch, ich habe nach jedem Gottesdienst geweint, Parce que la parole de Dieu me touchait tellement. weil das Wort Gottes mich so berührt hat. Et il y a des fois, je disais, aujourd'hui, je ne veux pas pleurer. Es gab Tage, wo ich gesagt habe, heute weine ich nicht. Mais quand la parole de Dieu va venir, boum! Aber wenn das Wort Gottes kommt, dann passiert's. Mais ça fait de moi, cette parole a fait de moi, m'a beaucoup lavé. Das Wort hat mich quasi durchgewaschen. Oui, la parole de Dieu, c'est la bonne nouvelle. Das Wort Gottes ist die gute Botschaft. Cette parole qui est plus tranchante, qui n'est pas à double tranchant. Cette parole est plus, comment on dit,
Scharfer, plus qu'une épée à deux tranchants. Dieses Wort ist ein Wort, was schärfer ist als jedes Schwert. Ça nous coupe, Es schneidet uns ça nous délivre. und es befreit uns. Nous écoutons la parole de Dieu, Wir hören das Wort Gottes ça nous rend libres. und es befreit uns. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu doit trouver sa place en toi. Das Wort Gottes muss seinen Platz in dir finden. La parole de Dieu. Das Wort Il n'y a Gottes. rien d'autre Es gibt nichts anderes que la parole de Dieu pour te rendre libre, als das Wort Gottes, um dich zu befreien, pour t'amener à la maturité spirituelle, um dich zu einer geistlichen Reife zu bringen, pour t'amener à prendre les plus grandes décisions de ta vie und was dir auch helfen wird, die größten Entscheidungen deines Lebens zu et treffen d'écouter ton Dieu. und deinem Gott zuzuhören. Parce que Dieu, Denn Gott il a un plan merveilleux avec toi. hat einen wunderbaren Plan für dich. Tu es sur cette terre, pas pour accompagner les autres. Du bist auf dieser Erde nicht, um andere zu begleiten. Tu es spécial aux yeux de Dieu. Du bist besonders in Gottes Augen. Quand nous jouons au puzzle, Wenn wir Puzzle spielen, chaque morceau de puzzle a une importance. hat jedes Puzzleteil seine N'est-ce Aufgabe. Pour avoir toute l'image de puzzle, il faut que tu trouves la place appropriée. Um am Ende das gesamte Bild zu haben, brauchen wir jedes einzelne Puzzleteil. Tu fais partie de ce puzzle. Und du bist Teil eines großen Puzzles. Dieu a besoin de faire une image. Gott braucht das gesamte große Bild. Et c'est toi. Und das bist du. Et c'est moi. Und ich. Il est vivant. Vous savez, lorsque nous venons ici à la maison de Dieu, Wisst ihr, wenn wir hier in Gottes Haus kommen, c'est le temps où le Seigneur travaille avec chacun de nous das ist die Zeit, wo der Herr mit jedem von uns oder in jedem von uns arbeitet, pour que tu t'amènes à la place où il t'attend. um dich an den Ort zu bringen, wo er auf dich wartet. Tu as une bonne place où le Seigneur t'attend. Du hast einen guten Platz, wo der Herr auf dich wartet. Et le Seigneur a besoin de toi. Der Herr braucht dich. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère et ma soeur. Der Herr braucht dich, mein Bruder, meine Schwester. Au centre chrétien Agapé, Im Centre Chrétien Agapé, je disais la fois passée, nous ne sommes pas un groupe de prière. ich habe es letzte Woche schon oder letztes Mal schon gesagt, wir sind keine Gebetsgruppe. Le groupe de prière, c'était ces premières vagues qui est arrivée dans le monde. Die erste Welle, die in die Welt gekommen ist, Dans le monde. Pour amener l'amélioration, la restauration des lèvres de Dieu. um den Fortschritt des Wort Gottes zu bringen. Alléluia. Suivez-moi bien. Folgt mir gut. Nous avons commencé avec le groupe de prière. Wir haben mit Gebetsgruppen angefangen. Je récapitule, je recule. Ich gehe nochmal zurück. Avant, je me rappelle de Kinshasa, c'était plus, on allait seulement chez les charlatans. Chez les Tsaobara. Okay. Also Vaudou. Ça, c'est ce que les gens connaissaient. ich erinnere mich damals in Kinshasa, da sind wir nur zu Zauberern gegangen oder Leute, die Voodoo. L'église catholique était là, mais il y avait pas, les gens allaient, mais ils étaient là, mais ils étaient aussi chez le Vaudou. Es gab auch die katholische Gemeinde, sie waren zwar da, aber sie gingen auch zu den Voodoo. Mais après, il y a un réveil qui a commencé, un souffle. Aber danach kam eine Erweckung. On a commencé à écouter, à part l'église catholique, il y a une église qui s'ouvre là-bas, il y a les tam-tams, il y a les chansons. Les gens commencent à donner leur vie à Jésus. Es gab immer mehr Gemeinden, die sich eröffnet haben, es wurde Musik gespielt, also es hat sich viel verändert. Les gens commençaient à prier. Die Leute haben angefangen zu beten. Des évangélistes sont venus tels que les Raina Bonke, ils sont venus au Congo et puis partout. Und viele Evangelisten sind dann auch in den Kongo gekommen, von überall. Au Cameroun, au Togo, au Mali, partout ils sont passés pour parler de la part de Dieu. Oder auch in den Kamerun oder Togo, wirklich viele Orte. Et après, Und nous danach avons vu le grand souffle du Saint-Esprit. haben wir diesen Wind des Heiligen Geistes gesehen. Et c'est là que chacun de nous a commencé, Dieu a commencé à pécher, à appeler tous les siens pour entrer dans la mission. Da hat Gott angefangen, jeden Einzelnen, den er braucht, zu fischen für seine Mission. Et ce travail continue maintenant avec le Saint-Esprit. Und diese Arbeit geht heute immer noch weiter durch den Heiligen Geist. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour rester comme tu es, rester dans le banc, s'asseoir. Der hat dich nicht gerufen, damit du dort sitzen bleibst, wo du bist und nur zuschaust.
Certes, ce n'est pas tout le monde qui passera ici devant comme moi je suis en train de prêcher. Ja, das stimmt, nicht jeder wird nach vorne kommen und zum Beispiel predigen, so wie ich es tue. Mais là où tu es, Aber dort, wo du bist, même quand tu es caché, on ne te voit pas. auch wenn du versteckt bist und man dich nicht sieht, Mais tu élèves tes mains, aber du erhebst deine Hände, tu sers Dieu d'une manière ou d'une autre. du dienst Gott auf eine Art oder andere Art und Weise. Le Seigneur est glorifié. Der Herr wird erhoben. Son royaume s'épanouit. Sein Königreich erweitert sich. Ce que j'aimerais dire cet après-midi, Was ich heute Nachmittag sagen möchte, tu as une chose de Dieu en toi. du hast eine bestimmte Sache Gottes in dir. J'ai pris dans le nom de Jésus, j'ai pris que tout ce que Dieu a mis en vous, je veux le voir dans le nom de Jésus-Christ. Ich bete im Namen Jesu Christi, dass alles, was Gott in euch gelegt hat, dass ich das sehen werde. Dieu me témoigne Gott bezeugt mich, parce qu'il est là. denn er ist da. Nous sommes restés longtemps croyant que nous ne sommes rien, Wir sind lange so geblieben, denken, dass wir nichts werden. que c'est seulement les autres. Dass es immer nur die anderen machen. Mais non, cet après-midi, je voudrais te dire, Aber diesen Nachmittag möchte ich dir en sagen, toi, le Seigneur Jésus a mis une grande bénédiction, in dir hat der Herr einen großen Segen reingemacht. des dons Viele Gaben, pour amener son Église à grandir dans la foi. um seine Gemeinde dazu zu bringen, dass der Glaube wächst. Les nations dehors, Die Nationen, die da draußen sind, ils doivent connaître Jésus par toi. die müssen Gott durch dich kennenlernen. Dieu Gott veut guérir des personnes par toi. möchte durch dich Leute heilen. Qu'est-ce que vous croyez? Was denkt ihr? Alléluia. Qu'est-ce que vous croyez? Was denkt ihr? Ce n'est pas les anges qui vont venir guérir les gens, Es sind nicht die Engel, die kommen werden, um Leute zu mais c'est heilen. par toi. Es ist durch dich. Les centres chrétiens Gabé. Das christliche Zentrum Qu'est-ce Agape. que nous avons? Quelle est l'image que nous avons du centre chrétien Gabé? Was ist das Bild, was wir vom christlichen Zentrum Agape haben? Quelle est l'image que tu as du centre chrétien Gabé? Welches Bild hast du von der Gemeinde? Quelle est l'image que tu as de toi-même? Was ist das Bild, was du von dir selbst hast? Le Seigneur qui t'a amené dans ces lieux, Der Herr, der dich an diesen Ort hier gebracht hat, il sait pourquoi il t'a amené. er weiß, warum er dich hergebracht hat. La fois passée, j'étais en train de parler avec ma femme. Das letzte Mal habe ich mit einer Frau gesprochen Je lui racontais un témoignage. und ich habe ihr von einem Zeugnis erzählt. Elle m'a regardé me dire, ok, est-ce que tu es fier de ça toujours? Je dis, oui, je suis fier. Sie guckt mich an und sagt, bist du immer noch stolz drauf? Und ich sagte, ja, ich bin stolz. Tu as fait. Gott hat getan. Et mais qu'est-ce qu'il fait maintenant? Aber was tut er jetzt? Il est mort, c'est Dieu. Ist er tot, dieser Gott? Qu'est-ce que j'ai compris par là? Was habe ich dadurch verstanden? Il est temps, Es ist Zeit. moi et toi, Du und ich nous écrivons une nouvelle histoire. müssen eine neue Geschichte schreiben. Il est temps. Es ist Zeit. Nous voulons raconter des témoignages nouvelles. Wir wollen neue Zeugnisse hören. Ce que Dieu a fait hier, Was Gott gestern ce getan qu'il va hat, faire aujourd'hui. was er heute tun wird. Vous savez, ceux qui ont lu dans la Bible les témoignages d'Ézéchiel, Die in der Bibel das Zeugnis von Ezekiel gelesen haben. Dieu qui l'amène dans la vallée, Ézéchiel, excusez-moi, Ezekiel. Dieu l'amène dans la vallée, il voit des os, des ossements. Alléluia. Ne regardez pas la sœur Bijou, elle est occupée avec l'enfant. Dieu l'amène dans la vallée et il voit, il y a les ossements. Gott schickt ihn in einen bestimmten Pfad, wo ganz viele Knochen liegen. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu vois? Und Gott fragt ihn, was siehst du? Alléluia. Il dit, Seigneur, je vois que les os, il n'y a plus de vie. Er sagt ihm, Herr, ich sehe nur Knochen, ich sehe kein Leben mehr. Dieu a dit, commence à prophétiser sur ces os. Et Gott sagt ihm, fange an zu prophezeien über diese Knochen, pour que la vie revienne. damit das Leben wiederkommt. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois au centre de Diagabé? Was siehst du im christlichen Zentrum Agape? Qu'est-ce que tu vois dans ta vie?
Was siehst du in deinem Leben? Commence à parler. Fange an zu sprechen. Commence à parler, prophétiser sur ta vie. Fange an, über dein Leben zu prophezeien. Bien aimé, il y a des choses, n'attendez pas que le pasteur vienne. Meine Lieben, es gibt Dinge, wartet nicht, dass der Pastor zu euch kommt. Mais toi, Aber du, toi-même, du selbst, tu peux commencer à parler du kannst anfangen zu sprechen, pour que les changements se fassent. damit sich etwas ändert. Ce pouvoir est là. Diese Kraft, die Macht ist da. Jésus disait à ses disciples, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Jesus sagte zu seinen Jüngern, schaut, ich habe euch die Macht gegeben. Je vous ai donné le pouvoir. Ich habe euch die Macht erteilt. Toute personne qui a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jede Person, die Jesus empfangen hat als Erretter und Erlöser, es-tu sûr de cela? bist du sicher über dies, Que tu as accepté Jésus-Christ? dass du Jesus Christus angenommen hast? Je pose la question, es-tu sûr que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ? Bist du sicher, dass du Jesus Christus angenommen hast? Si tu l'as accepté, Wenn du ihn akzeptiert hast, angenommen hast, et que tu es sûr, und du bist sicher, pourquoi tu as des doutes? wieso hast du dann Zweifel? Mes fils, mes filles n'ont pas de doute de moi, leur Père. Meine Söhne und meine Töchter haben auch keine Zweifel an mir als ihr Vater. Alléluia. S'ils veulent me demander une chose, il faut demander, sans avoir peur. Wenn sie mich etwas fragen möchten, dann fragen sie auch ohne Angst. Même quand je dors, je suis fatigué, ils me réveillent. Et pourtant, je suis tellement fatigué. Mais parce que ce sont mes enfants, lorsqu'ils me parlent, papa, je me réveille. Sogar während ich schlafe, wecken sie mich manchmal auf und fragen, obwohl ich so müde bin, aber da es meine Kinder sind, wache ich Pourquoi auf. ils le font? Warum machen sie das? Parce qu'ils savent que je suis leur père. Weil sie wissen, dass ich ihr Vater bin. Ça intéressait die nicht. Ça ne leur intéresse pas que je sois fatigué ou quoi. Comment? Es interessiert sie nicht, ob ich müde bin. Ils savent que c'est notre père. Sie wissen, das ist Nous, unser j'ai Vater besoin de quelque chose, je vais aller droit, directement. und ich brauche etwas, also gehe ich auch direkt zu ihm. Même quand je suis fatigué, Auch wenn ich müde je bin, me lève. stehe ich auf Je fais ce qu'ils me demandent. und ich mache das, was sie mich fragen. J'aimerais que vous les compreniez dans le spirituel. Ich möchte, dass ihr das jetzt im geistlichen Sinne versteht. C'est de la même manière que ça se fait spirituellement. Genauso passiert es auch im geistlichen Moi, Sinne. je peux être fatigué. Ich kann müde sein, Mais Dieu, le Seigneur Jésus n'est pas fatigué. aber Gott ist nicht müde. De ta demande, de sa demande, de la demande au Japon, en Corée, c'est pas moi, en Mandaka et c'est pas moi quoi. Gott ist nicht müde über deine Frage, deine Anfrage, egal wo auf der Welt. Il est le Tout-Puissant. Er ist allmächtig Et il veut te les donner. und er möchte es dir geben, Parce que tu es son fils, tu es sa fille. denn du bist sein Sohn, seine Tochter. Alléluia. Même dans la Bible, on voit, il y a une personne qui est malade. In der Bibel sieht man auch, dass eine Person, die krank ist, On dit à Jésus, regarde, ça c'est une fille d'Abraham. Tu ne peux pas lui refuser sa guérison. und man sagt zu Jesus, schau mal, das ist ein Kind Abrahams, Eine Tochter. eine Tochter von Abraham und du kannst sie nicht einfach von der Heilung verschonen. Pourquoi on a parlé d'Abraham? Parce que c'est une fille d'Abraham. Wieso haben wir das gesagt, dass es eine Tochter Abrahams ist? À cause de l'alliance Wegen des Bundes, qu'Abraham avait avec Dieu. den Abraham mit Gott hatte. Amen. En toi, In dir il y a des grandes bénédictions cachées. sind viele versteckte Segnungen. Là où je travaille, Da, wo ich arbeite, lorsque je suis arrivé, als ich ankam, j'ai parlé quelquefois, j'ai trouvé un ami qui était, je dis, drôle. da habe ich einen Freund getroffen und ich sage mal so, er ist sehr lustig. Nee, nicht lustig. Er war, Komisch. On n'a pas rigolé, Nicht il lustig, était- sondern il- komisch. il était pas à l'aise. Ah, okay, also er fühlte sich nicht wohl. Mais dès que je suis arrivé dans ce bureau, Aber als ich in dieses Büro kam, peu à peu, les choses ont commencé à changer. Stück für Stück haben sich Dinge verändert. Je vois comment mon collègue est ouvert, comme une fleur qui pousse. Und ich sehe, wie mein Kollege
Seele sich immer mehr öffnet wie eine Blume. Et il y a même des choses, des fois, quand on parle, moi-même, je m'étonne, je dis, ah, c'est lui encore que j'ai connu en décembre 2019. Und es gibt jetzt Dinge, über die wir sprechen, wo ich mich frage, ist es wirklich dieselbe Person, die ich auch damals 2019 getroffen habe? Et il a tellement vu des choses Er hat so viele Dinge gesehen. par de moi. Dieu lui a fait voir beaucoup de choses au travers de moi. Also Gott hat ihm vieles sehen lassen durch mich. Juste un petit exemple. Nur ein kleines Beispiel. Beaucoup de collègues, des correspondances qu'on avait, lui, il était c'était toujours zi. Mais quand je suis arrivé, les personnes me disaient directement, wir können uns duzen. Am Anfang war es so, dass er die Leute, mit denen wir eben gearbeitet haben, dass er sie gesiezt hat. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, nein, okay, wir können uns duzen. Also Vous voyez, comme on dit en français, vous voyez. Genau. Mais avec le temps, chez moi, avec les personnes, on se tutoyait. Mit der Zeit haben wir uns dann geduzt. Et lui me demandait, hey, du duzen mit ihm? C'est parce que c'est une grande personne. Je dis oui, mais lui-même, il m'a demandé de duzen. Und dann hat er mich eines Tages gefragt, Herr, du duzt ihn? Und ich sagte, ja, er hat sogar mich darum gebeten, dass ich ihn duze. Ok. Pour lui, c'était étrange. Für ihn war es seltsam. Alors qu'il est dans la boîte plusieurs années. Obwohl er da schon mehrere Jahre Et il voit chez moi, c'était paf. Et on s'est tutoyé. Et ça le dépasse. Il dit, mais wie passiert sowas? Er hat gesehen, bei mir kam wirklich Dinge schnell auf schnell und ganz anders und hat sich gefragt, wie geht das? C'est la grâce. Es ist die Gnade. Amen. Dieu a fait de nous sommes des personnes spéciales. Nous ne sommes pas comme tu te vois là toujours petit. Non, ce n'est pas moi. Non, c'est les autres. Non, arrête de te voir comme ça. Tu es une grande personne. Wir sehen uns sehr oft klein, aber in Wahrheit sind wir wirklich besondere Personen, groß. Et Dieu a mis des bénédictions, de grandes choses en toi. Und du hast viele Gaben und Segen mit dir gebracht. Et ensemble, c'est comme ça que Dieu veut que tu puisses construire son royaume. Gemeinsam wollen wir so das Königreich Gottes weiterbauen. Amen. Le royaume de Dieu, et c'est comme ça que je dis, quelle est l'image que tu as du centre chrétien Carré? Deswegen frag dich, was ist das Bild, was du hast vom christlichen Zentrum Agape? Nous allons rester comme nous sommes là. Bleiben wir so, wie wir jetzt gerade Si sind. tu veux qu'on reste comme ceci, c'est parce que toi, tu as fermé tes yeux. Wenn du willst, dass wir so bleiben, dann ist es, weil du deine Augen verschließt. Dieu veut faire de grandes choses par toi, Gott will Großes bewirken durch dich, au milieu de nous. mitten unter uns. Amen. Nous devons aller de l'avant. Wir müssen nach vorne gehen. Vraiment, je dis, nous devons aller de l'avant. Wir müssen nach vorne gehen. Raison pour laquelle Deswegen, ma femme a encore parlé avec nous, c'est pour les flyers ici. meine Frau hat uns schon informiert über die Karten, die wir jetzt haben. J'ai prié Dieu Ich bete zu Gott, que nous sachions maintenant donner nos prières, nos sujets de prière, que nous allons commencer à prier ensemble avec toute l'Église et nous voulons voir le résultat. dass wir jetzt anfangen, unsere Gebetsanliegen auf diese Karten zu schreiben und dass wir gemeinsam hier dafür beten. Les témoignages. Zeugnisse. Il y a combien de nous cachons, nous gardons les témoignages? Wie viele von uns haben Zeugnisse, aber behalten sie für sich? Ah non, ça c'est rien, je ne peux pas encore le dire. Je sais, il y a certains qui cachent, je dis, non, ce n'est pas encore le moment de témoigner. Quel est ce moment encore? Tu vas témoigner, tu captes. Es gibt einige, die sagen, nein, das kann ich jetzt noch nicht bezeugen, ich warte noch auf den richtigen Moment. Aber Quel wann est ist le dieser moment? Moment? Quel est le moment? Ou bien tu dis, bon, ça Dieu a fait, j'attends encore l'autre, la prière, la deuxième prière. Là, c'est là que je vais témoigner, ensemble avec l'autre prière que Dieu a exaucée. Oder es gibt auch einige, die sagen, okay, Gott hat hier gewirkt, aber ich warte noch auf das nächste, was kommt, wofür ich auch gerade bete. Und dann bezeuge ich beides zusammen. Non. Nein. Témoigne le Seigneur maintenant. Bezeuge den Herrn hier und jetzt. Pourquoi? Wieso? Parce que tu bloques une personne jusqu'à maintenant Du blockierst bis jetzt eine Person, qui n'a pas encore de paix, die noch keinen Frieden hat, qui ne sait pas encore comment résoudre sa situation, comment sortir de la situation. die noch keine Lösung findet für die bestimmte Situation, die sie hat. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Versteht ihr mich? Ton témoignage, Dein c'est
ce témoignage-là, dieses Zeugnis da, alléluia, il y a des choses que nous vivons. es gibt Dinge, die wir erleben. Des fois, nous sommes des Opfer, comme on dit, des victimes de Dieu. Manchmal sind wir dann Opfer von Gott. Que Dieu choisit par toi pour bénir une autre personne de l'autre côté. Dass Gott dich auswählt, um eine andere Person zu segnen. Sauf que Dieu ne peut pas faire des choses avec les animaux. Mais c'est comme ça seulement avec nous les hommes. Aber Gott tut es nicht mit Tieren, sondern mit uns. Raison pour laquelle je dis tu peux être victime d'une situation. Mais ta situation, c'est pour bénir une autre personne. Mais Dieu va te délivrer de la situation que tu vis. Amen. Deswegen sage ich, dass wir manchmal Opfer sein können, weil du eine bestimmte auserwählte Person bist, um eine andere zu segnen. Aber ich bete, dass ihr befreit seid von dieser Situation im Namen Non, Jesu. ich bete nicht, aber Gott wird dich selber. Gott wird dich selber Also er kümmert sich selber um dich. Er kümmert sich um dich. Amen. Also damit er dich befreit von diesen Umständen. Amen. C'est pas moi, c'est Dieu qui le fait. Nicht ich tue es, sondern Gott tut es. Les témoignages, c'est très important. Zeugnisse sind sehr wichtig. Et Dieu, lorsqu'il fait des choses, c'est pour manifester sa gloire, pour nous rendre libres, pour que nous sachions qu'il y a une issue, des sorties. Und wenn er das tut, dann ist es, um seine Herrlichkeit zu zeigen, um zu zeigen, dass du aus der Situation raus kannst. Il y a une solution pour tout. Es gibt eine Lösung für alles. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Glaubst du auch daran? Ensemble, Gemeinsam, avec toutes les grâces, les bontés que Dieu nous a données, mit der Güte und der Gnade, die uns der Herr gibt, construisons le royaume des cieux lasst uns so das Königreich Gottes aufbauen. et faisons l'œuvre du Seigneur. Und lasst uns das Werk Gottes tun. J'étais en train de prier récemment. Ich war kürzlich dabei zu beten. Seigneur, envoie-nous des chanteurs, envoie-nous des choristes, envoie-nous ceux qui vont jouer au synthé, à la guitare. Ich habe gebetet und habe gesagt, Herr, bring uns Leute, die im Chor singen, die Keyboard spielen und so weiter. Ils sont là. Vous êtes là. Sie sind da, ihr seid hier. Non. Vous êtes là. Ihr seid da. Mais vous vous cachez tellement. Aber ihr versteckt euch so sehr. Vous ne voulez pas libérer, laisser la grâce de Dieu sortir. Ihr wollt die Gnade Gottes nicht rauslassen. Je te dis, Ich sage si tu dir, te caches devant Dieu, wenn du dich vor Gott versteckst, c'est toi qui vas pleurer, pas Dieu. dann wirst du weinen und nicht Gott. Vous savez, lorsqu'il est entré dans Jérusalem, Wisst ihr, als er in Jerusalem ankam, les gens ont dit à Jésus, les gens là, tes disciples là, ils font trop de bruit en te glorifiant, en t'exaltant. da haben Leute zu Jesus gesprochen und meinten, deine Jünger da, die machen zu viel Krach. Empêche-le. Lass das sein. Jésus a dit, si eux, ils arrêtent de me louer, les pierres, je vais susciter les pierres. Steine, les pierres vont m'adorer. Dann hat er gesagt, wenn diese Leute aufhören, mich zu loben und zu erheben, dann werden es diese Steine tun. Arrête-toi, arrête de te cacher pour servir Dieu. Hör auf, dich zu verstecken, um Gott zu dienen. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Arrête de te cacher. Laisse, libère la grâce qui est en toi. Hör auf, dich zu verstecken und befreie diese Gnade, die in dir ist. Pour terminer, Um zu enden, Mardoché part à Esther. Mardoché. Mordechai. L'allemand c'est trop long. Ja? Okay, danke. Nochmal. Mardoché parle à Esther. Okay, Mordechai spricht zu Esther. Parce que Esther devait aller chez le roi. Denn Esther sollte zum König gehen, Pour plaider la cause des enfants d'Israël. Also, es ging darum, parce qu'elle devait aller parler pour les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël étaient menacés. Also sie sollte im Namen der Kinder Israels sprechen, Et Esther avait peur. aber Esther hatte Angst. Elle dit, si je pars chez le roi, ce n'est pas mon jour d'aller là-bas. Mais il va me tuer. Sie sagte, wenn ich jetzt zu dem König gehe, weil das ist nicht mein Tag, dann wird er mich töten. Malgré que je suis sa femme, mais ce n'est pas mon jour. Obwohl
nicht mein Tag. Son oncle lui dit, Ihr Onkel sagt il ihr, dit, Esther, er sagt Esther, écoute ma fille, hör zu, si tu refuses d'aller parler pour nous, wenn du dann jetzt nicht aussagen möchtest, sache que Dieu va, si Dieu prend la solution, prend une autre personne pour parler pour nous, toi tu seras dans le malheur. wenn Gott eine andere Person auserwählen wird, um auszusagen, dann bist du in der schlechten Situation. Et Mardochée lui dit, qui sait si ce n'est pas Dieu qui t'a mené à être la femme du roi? Dann sagte Mordechai zu ihr, wer weiß denn, ob du die Person bist, die Gott auserwählt hat, um zum König zu gehen? Parmi toutes les milliers de femmes, c'est Esther qui a été choisie comme reine. Unter diesen tausenden Frauen, die es gibt, wurde Esther auserwählt zur Königin. Elle a trouvé grâce. Sie hat diese Gnade gefunden. Alors son oncle lui dit, qui sait? Also sagt ihr Onkel ihr, wer weiß. Toi aussi, qui sait? Bei dir auch, wer Pourquoi weiß. Dieu t'a mis au centre Diagabé? Warum hat Gott dich hierher gebracht? Qui sait? Seul Dieu le sait. Nur Gott weiß es. Alors ne cherche pas ne cherche pas que Dieu trouve la solution par une autre porte, parce que ça ne sera pas du bien pour toi. Warte nicht, dass Gott eine Lösung durch eine andere Tür findet, dann bist du nämlich im Nachteil. Parce que tu es ici, pas par hasard. Denn du bist hier und das nicht durch Zufall. Et c'est ce qu'après-midi tu m'écoutes, ce n'est pas parce qu'il y avait un hasard, Und du hörst mir heute zu an diesem Nachmittag, was auch kein Zufall ist. parce que Dieu te parle. Das ist, weil Gott zu dir spricht. Ne te bloque pas, Blockier dich nicht, parce que tu as la grâce de Dieu en toi. denn du hast die Gnade Gottes in dir. Amen. Sers ton Dieu. Diene deinem Gott. Changeons l'image du centre Diagabé. Lass uns das Bild des christlichen Zentrums Agape Et ändern. là où tu sens que Dieu t'appelle, Und da, wo du spürst, dass Gott dich beruft, tu dis Seigneur, je veux me mettre. dann sagst du, Herr, ich werde mich dort ran tun, ich tue mich ran. Nous allons clôturer bientôt la liste de tous les volontaires qui vont travailler au centre Diagabé. Wir werden bald mit der Liste abschließen für alle Freiwilligen, die in der Gemeinde einen Dienst Je bénis Dieu leisten pour wollen. tous les entretiens, pour toutes les personnes qui se sont déjà manifestées. Ich segne den Herrn für alle Personen, die sich schon geäußert haben und mit denen ich auch schon Gespräche hatte. Le Seigneur t'attend. Der Herr wartet auf dich Je t'attends aussi und ich warte auch auf dich, pour que nous continuons ce que nous sommes en train de faire, construire le royaume des cieux. damit wir weiterhin das Königreich Gottes erweitern. La personne qui ne s'est pas encore manifestée, la personne qui sait jusque-là ne sait pas encore ce qu'il doit faire, ou il sait ce qu'il doit faire pour l'œuvre de Dieu et qui ne se manifeste pas vite, ne traîne plus. Die Person, die vielleicht schon eine Aufgabe im Kopf hat, aber sich bis heute nicht gemeldet hat, zöger nicht und melde dich. Je parle pour ton bien, Ich spreche zu dir und das ist für deinen Gut. parce que fini ce temps de s'asseoir, Stoppe diese Zeit, wo du nur sitzt que tu ne fais rien pour Dieu, und wo du nichts für Gott tust, alors que Dieu a mis il t'a béni pour le servir. obwohl Gott wirklich Dinge in dich gelegt hat, um ihm zu dienen. Et tu connaîtras ce qui est en toi, c'est lorsque tu vas te dire, Seigneur, je me mets à te servir. Und du wirst diese Dinge erkennen, wenn du anfängst zu sagen, Herr, ich möchte dir dienen. Amen. Si tu ne sais pas, trouve-moi, je vais te montrer là où tu vas aller travailler. Wenn du es nicht weißt, wo du dienen kannst, dann komm zu mir und wir finden eine Lösung. Nous avons commencé seulement, tous on était dans le groupe d'intercession. Wir haben alle angefangen, da waren wir nur eine Gruppe von Fürbittegebet. Et c'est après que le Seigneur a commencé à nous envoyer dans les départements où il nous a bénis et il nous a élevés. Und dann hat Gott angefangen, uns in die Bereiche zuzuteilen und darin zu dienen. Amen. Ensemble, construisons le royaume des cieux. Lasst uns gemeinsam das Königreich Gottes aufbauen. Ça serait une bénédiction. Das wäre ein Segen. Nous voulons voir cette ville bénie. Wir wollen diese Stadt Nous gesegnet voulons sehen. voir les familles bénies. Wir wollen gesegnete Familien sehen. Et nous voulons que chacun puisse retrouver sa place, reconnaître qui il est en Jésus-Christ. Und wir wollen, dass jeder seinen Platz findet und erkennt, wer er ist in Jesus Christus. Que le Seigneur vous bénisse.